Alors اليوم غنهضر لكم على لا بروسيدور اللي كنتبعو باش كنطلبوا واحد فيزا كونكور. Alors déjà كاين دو تيب دو كانديدا، كاين لي كانديدا نون اوفيسيال وكاينين لي كانديدا اوفيسيال. لي اوفيسيال هما لي كانديدا اللي كيدوزو في المغرب سوا في كازا سوا في الرباط، سا ديبون السي بي جي ديالك. ابخي كاين لي كانديدا نون اوفيسيال هما لي كانديدا اللي كيجيو يدوزو في فرنسا ليكري. Donc pour le cas des candidats qui كيجيو يدوزو في فرنسا, normalement vous avez déjà soumis dossier ديالكم avant le 19 mars. Donc غتكونوا déjà خلصتوا Campus France et tout. Après pour les épreuves orales, le dossier électronique doit être payé et soumis en ligne au plus tard le 16 mai. Donc faut pas oublier la date هادي parce que إلا ما درتوهاش Campus France ما كيغارونتيش لكم le traitement du dossier. وبالنسبة للبايمون les paiements ديال هاد لي دوسيي كيكون une seule fois, ما كنبقاوش نخلصوا deux fois trois fois. Après كاينين les candidats officiels هما الناس اللي كيدوزو في المغرب. Alors نتوما puisque ما دوزوش في فرنسا عندكم غير لو دوسيي ديال لوغال اللي كتدخلوه في كامبوس فرانس وخصكم تخلصوا عليه دوك لي فري ديال التريتمون دو دوسيي. Alors الا كنتي غتدفع en même temps des universités ولا des écoles اللي بلا كونكور, à ce moment-là كيخصك يكون عندك TCF ولا DELF, diplôme ديال الفرنسي, ويكون عندك niveau B2 minimum. Alors الا كنتي ديجا مشيتي en France باش دوز tes concours ou campus كيعيط لك على قبل l'entretien ديال les universités, حيت هاد l'entretien كدوزو مع un conseiller من campus France يعني من المغرب, وهما كيقولوا لك ما كاينلاش تعاود ترجع للمغرب, خليك مع لي كونكور ديالك ولا ديك لا بيريود اللي بغيتي تجلس فيها شويه في فرنسا. دونك كتقدر دوز معاهم داك l'entretien juste par Skype. Sinon كنتي في المغرب كتمشي كدوز un entretien en présentiel. Après كتجي la demande de visa اللي كنديروها عند TLS Contact. TLS Contact هو بحال قلتي l'intermédiaire ما بيننا حنا وما بين الكونسولا. اما Campus France la mission ديالو غير يربطك مع les universités ولا مع الكونكور. Donc tu déposes ta demande de rendez-vous مع TLS Contact وعندك كاع les infos اللي تبغي في le site France Visa. Et pour les concours, le type de visa demandé, c'est un visa court. Visa اللي كيكون قل من 90 يوم, c'est la demande ديال TLS Contact une fois كتاخدها par internet كيخصك تمشي لوها فكاش pour payer tous les frais de service 269 dirhams. وإلا ما درتيهاش في ديك les 3 jours qui suit la prise du rendez-vous, le rendez-vous ديالك est annulé automatiquement. إلا par exemple خديتي le rendez-vous وبغيتي تغبورتيه un autre jour, كيخصك ضروري تتصل بTLS Contact. Et moi je te conseille ما تاخد le rendez-vous مع TLS Contact حتى تكون sûr بلي ديك لا جورني غتكون disponible غتقدر تحضر et tout. Parce que sinon خصك تعيط ل TLS Contact ou faut les appeler dans les 48 heures et puis c'est galère, laisse tomber. La British TLS Contact يجاوبوك. Ou même Campus France il n'intervient pas كيف ما كتشوفوا هنايا, كيقول لك عيط ليهم بينك وبين TLS. Après, concernant le visa, c'est un visa de type C, CDSA, où il te permet de circuler de 90 يوم sur le sol français, c'est-à-dire تقدر تدوز بهم l'écrit et l'oral, وتقدر même تمشي بها l'Allemagne, تسارى شوية, la Suisse, mais à la base كيعطيو كاع هاد المدة على قبل باش تدوز l'écrit et l'oral, وتقدر تبقى في فرنسا entre les deux. كاين اللي كيتسائل واش خصو سيرتيفيكا في الفرنسي. Eh ben non, ما خصكش سيرتيفيكا, انت ديسبونسي من هاد لو سيرتيفيكا هذا. باسكو كنعتبروك جاي غير دوز لي كونكور و البريبا à la base كتقرا بالفرنسي, دونك ما كاين لاش سي سيرتيفيكا. Pour les frais ديال الدوسيي on les paye في Crédit du Maroc 1900 dirhams. الناس اللي غدوز في فرنسا راه ديجا خلصاتهم, والناس اللي غيدوزو في المغرب faut les payer pour les euros. وإلا ما كتساليش تقدر اون اوت بيرسون تخلص في بلاصتك, خص غير يكون عندها اون فوتوكوبي ديال لا كارت ديالك ناسيونال. وحتى دوسي ما كيتستريطا الا ما كانوش لي فري ديجا بايي. Donc voilà, هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم اليوم. Dites-moi si vous êtes intéressé par les papiers à fournir la demande de visa. دير لكم une autre vidéo.